Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, we are still at chapter 11, amines, where we're going to learn about 11.4, preparation. So at the end of this video, you are able to explain how to prepare amines from 1, 2, 3, 4 reactions and also outline the synthesis of primary, secondary, tertiary and aromatic amines. Okay, jadi untuk kita prepare amines, there are two main reactions that we can conduct. Okay, the first one is reduction and the second one is Hofmann's degradation. Jadi untuk reduction ini bukan benda yang baru, okay. Ini kita dah go through di previous chapter. Jadi kalau dengar reductions, hopefully okay, awak dah faham apa reactions yang berlaku di situ. So reductions ini sama ada dia akan remove oksigen atau tambahkan hidrogen ke dalam compounds tersebut. Okay. So untuk reductions ada 3 compounds yang terlibat. The first one is nitro. So nitro compounds yang ada NO2. Nitrile compounds yang ada CN, okay, cyano, and reductions of amide compounds. Jadi amide, C double bond O, and yang ada carboxamide. Okay, so that's for reduction. And the second one is Hofmann's degradation. Jadi yang ini memang tak pernah go through lagi dalam mana-mana chapter sebelum ini. Jadi Hofmann degradation adalah benda yang barulah untuk korang, okay. Jadi, kita pergi reduction dahulu. The first one is reductions of nitro compounds. Okay, nitro compounds ni, untuk reductions of nitro compounds, hanya akan hasilkan aromatic amines sahaja. So, bila aromatic amines bermaksud mesti benzene attached directly to nitrogen. So, for this one, walaupun ni reduction, kalau ikutkan reducing agent yang kita belajar sebelum ini adalah Liyah, Nabihah kan. Tapi untuk nitro compounds dia lain sikit. Kita akan guna reagent zinc ataupun SnCl2 ataupun Fe dalam keadaan berasid. Okay, H+. Jadi, kita akan guna nitrobenzene and then react with zinc H+. Jadi dekat sini tak kisahlah apa-apa reagent. Awak boleh pilih antara 3 reagent tersebut. Okay, semua akan bagi produk yang sama. So, apa yang berlaku? NO2, nitro group dekat sini, dia akan convert to NH2. Jadi, benzene ni kita salin balik. Dan nitro tadi, dia dah reduce menjadi NH2. Jadi, oksigen dah digantikan dengan hidrogen. Okay. Jadi, sekarang kita dah dapat aniline, our aromatic amines. Okay. So, that's for the nitro compounds. Jadi, untuk lebih faham, kita pergi examples. Okay, ada 2 equation ataupun reactions dekat sini. Jadi, tak kisahlah guna Fe ke, SnCl2 ke. Yang penting, mesti dalam keadaan berasid. Okay, itu adalah reduction. Semua akan menghasilkan produk yang sama. Okay, jadinya dekat sini, NO2 akan terlibat dalam reactions. Okay, benzene kita salin balik. So, NO2 tu tadi akan ditukar menjadi NH2. Sama juga dengan second example. Okay, ada 2 NO2 kan? Jadi, dua-dua akan convert menjadi NH2. So, benzene kita salin balik. Okay, benzene dia tak akan take part dalam reactions. NO2 akan reduce menjadi NH2. So, kalau ada 2 NO2, dua-dua lah akan reduce menjadi NH2. Jadi very straightforward. Awak just tukar NO2 menjadi NH2. Jadi sekarang kita dah dapat aromatic amine. Okay. So that's for the first reactions. So kita teruskan dengan reductions of nitrile. Okay. Untuk nitriles compounds, kita boleh guna reducing agent macam biasa yang kita dah go through sebelum ini. H2 catalyst, biasanya platinum lah. Okay. H2 dalam PT. Ataupun Liyah, lithium aluminium hydride. Okay, remember if you use Liyah, dia mesti follow by, bermaksud dia adalah step by step. So, mesti tulis nombor 1 dengan nombor 2 lah untuk hydrolysis. And also, Nabihah in methanol, sodium borohydride. Okay, apa yang awak akan hasilkan dekat sini adalah primary aliphatic amines. Jadi, mesti dapat primary. So, for the general reactions, akan berlaku reaction di S triple bond N. Itu yang akan terlibat dalam reactions. Jadinya, untuk R, kita akan salin
Okay, sebab R dia tak berubah. So, salin je balik. Okay, untuk C dengan N tu, kan mula-mula triple bond kan. Triple bond tu akan jadi single, carbon dapat 2 bond, nitrogen dapat 2 bond. So, actually, for reduction of nitrile compound, kita dah go through sikit masa tajuk haloalkane. Sebab nak dapat nitrile compounds ni daripada haloalkane. Jadi, for this one, hopefully boleh still ingat lagi lah apa yang berlaku. Jadi bila bond tu dah buka macam tu, remember this is reduction. Apa yang akan masuk dekat situ? Hydrogen yang akan masuk. So, sekarang bila dah reduce, okay, hydrogen dah masuk sini. Therefore, kita dah dapat primary amine. Okay? So, that's the product for reductions of nitrile compounds. Jadi, awak boleh pilih mana-mana reducing agent yang nak guna. Okay, masih sama produk. So, kita tengok example untuk lagi faham. Jadi, untuk yang ini, okay, yang terlibat dalam reaction hanyalah CN. Okay, jadi yang depan-depan tu saya salin je balik. So, CH3, CH2, CH2. Okay, kalau nak guna sodium borohydride, mesti NaBH4, okay, tambah NaBH4 on the top of the arrow CH3OH, okay, metanol. Okay, jadi untuk yang ini, carbon single bond N. So, carbon akan buka dapat 2 bond, nitrogen pun dapat 2 bond. Okay, reduction. Apa yang masuk? Hydrogen akan masuk sini. So, awak dah dapat primary amine. Okay, so same goes to the second example. Jadi, kita salin balik yang cyclohexane tu because that's not going to be involved in the reactions. Okay, carbon single bond N. Okay, buka. Carbon dapat 2 bond, nitrogen dapat 2 bond. So, apa yang masuk reductions? Tambahkan hydrogen. Okay, so kita dah dapat amine. So, for this one, kalau tak nak tunjuk bond ini pun boleh juga. Contoh, kalau awak buat macam ni. CH2NH2. Ni pun betul juga. Okay, tak ada masalah pun. Boleh je tulis macam ni. Okay, so saya expand the bond to show you apa yang berubah lah. So, carbon akan dapat 2 bond, nitrogen dapat 2 bond, tambahkan hydrogen. Okay, so that's for reductions of nitrile. So, kita teruskan dengan reductions yang terakhir, reductions of amides compound. Okay, jadi untuk yang ini, reducing agent yang kita boleh guna hanyalah liah sahaja. Okay, jadi untuk amides, you cannot use H2, you cannot use NaBH4. Jadi untuk amides, C double bond O, awak hanya boleh guna lithium aluminium hydride sahaja. Jadi ini lebih kurang macam carboxylic acid. So carboxylic acid pun reduction dia hanya boleh guna liah je. Jadi samalah macam ini. Okay. Depends on the reagent. Depends on the reactant. Kalau awak guna primary amides, makanya awak akan hasilkan primary amine. Dan so on lah. Jadi, for the general reactions, if I use primary amides here, okay, apa yang berlaku? C double bond O. Okay, reactions akan berlaku di sini. Jadi, R, C dengan NH2 ni kita salin je balik. Okay, that carbon, dia akan jadi single bond. And then, apa yang masuk adalah, ini kan reduction kan? Hydrogen akan masuk sini. So, dapat primary amine. Okay, so that's for primary amide. Katakanlah kalau saya guna secondary amide sebagai reactant, sama juga dia akan berlaku di sini. Okay, so saya salin balik R, carbon, N, H, R. Okay, I put R dekat sini lah supaya awak nampak yang alkyl group ni bonded dengan nitrogen sebenarnya. Okay. So, daripada double bond akan buka jadi single bond. And then, apa yang masuk adalah hydrogen. So, daripada secondary amide, sekarang kita dah dapat secondary amine. Okay. And the last one, this is tertiary amide. So, sama juga akan berlaku di C double bond O. Jadinya, untuk yang ini, okay, R, C, N, R, R. Kita salin balik. Carbon buka jadi single bond. Okay, apa yang masuk adalah hydrogen akan masuk sini. Okay. So, sekarang dah dapat tertiary amine.
Okay, jadi yang ini pun actually quite straightforward juga. Awak just bukakan double bond tu jadi single bond and then masukkan hydrogen. Okay, jadi itu adalah general reactions. Kita pergi example untuk lebih faham. Okay, jadinya sekarang yang lain tu kita salin je balik. CH3, CH2, carbon and H2. Okay, buka daripada double bond jadi single bond. Okay, apa yang masuk adalah hydrogen. Okay. So that's for the first example. Okay, second. Sama juga dia akan berlaku di sini. Jadi semua yang tak terlibat itu kita akan salin balik. So cyclopentane and then carbon. Okay, buka daripada double bond jadi single bond. And then NHCH3. So masukkan hydrogen because this is reduction. So now awak dah dapat from this one. Okay, yang ini adalah primary amide. And then sekarang awak dah dapat primary amine. Okay. And then for the second one, this is secondary amide. And awak dah dapat secondary amine. Ingat tak lagi macam mana kelas? Okay, hopefully masih ingat. Cari apa? Nitrogen. Lepas tu tengok dia bonded dengan berapa karbon. So ni 1 karbon, 2 karbon. Sebab tu secondary. Okay. So yang ini nitrogen bonded dengan 1 karbon je sebab tu primary. Okay. So that's for the reductions of amides. So reactions yang terakhir untuk preparations of amine is Hofmann degradation. Okay, so Hofmann degradation ni diguna apa? Guna amides juga sebenarnya. So untuk Hofmann degradations, the reactants is primary amides. Okay, so memang primary amides sahaja. The reagent for this one is chlorine, okay, Cl2 or bromine, Br2 in NaOH or KOH. Okay, jadi ini mesti dalam keadaan basic. Okay, sebab sodium hydroxide, potassium hydroxide adalah base. Okay, jadi produk adalah primary aromatic amines or primary aliphatic amines. Okay, depends on dia punya R group tu lah, dia guna apa. Jadi untuk yang ini, apa yang berlaku? The carbonyl group, okay, carbonyl group tu apa? C double bond O. From the amide is removed. Jadi sekarang ni bukan lagi buka double bond, buka jadi single bond, masuk hydrogen. Tidak. Okay, apa yang tips yang saya boleh bagi bila awak nampak degradation. So Hofmann degradation, degrade. So degrade tu seolah-olah macam menurunkan grade. Maksudnya menurunkan bilangan karbon. Bolehlah fikir macam tu. Okay. So yang ini, dia akan hilang terus C double bond O tu. Jadi maksudnya amine yang terhasil 1 carbon less. Dia akan kurang 1 carbon. Sebab totally remove this C double bond O. So apa yang berlaku? Produk adalah R. Sebab C double bond O dah buang. Terus sambung dengan NH2. So now awak dah dapat primary amine. Okay. Jadi, for this one, kita tengok example. Okay, jadi sekarang untuk Hofmann degradation, dia akan terus remove C double bond O. Jadi yang ni C double bond O, C double bond O kita akan buang. Jadi untuk equation yang pertama, so CH3, CH2, totally remove C double bond O, terus sambung dengan NH2. So sekarang ni boleh tak nampak awak punya karbon, bilangan karbon tu kan? Mula-mula ada 1, 2, 3 karbon. And your product 1, 2 carbon only. So tips, okay, kalau untuk amine ni, bila produk dia kurang 1 karbon, maksudnya memang high possibility guna Hofmann degradation. Okay? Okay, what about the second example? Yang ini kan sebab dia guna benzene kan? Jadi, benzene ring and then carbon double bond O is totally removed. Terus sambung dengan NH2. Jadinya, untuk example yang pertama, kita akan dapat primary aliphatic amine. Okay, untuk contoh yang kedua, kita dapat primary aromatic amine. Okay, jadinya sekarang dia depends on the reactant yang awak gunalah. Okay, jadi for this one, okay, boleh nampak juga the number of carbon is less, 1 carbon. Okay, dekat produk.
Jadi, elimination of the carbonyl group shortens the length of the carbon chain, okay, yang ni, by 1 carbon atom. Jadi ini basically macam apa yang saya bagi tahu tadilah, reactant awak, okay, macam yang ini ada 4 carbon, and then your product, for this one ada 3 carbon, and for your product ada 2 carbon sahaja. Okay, jadi Hofmann degradation memang akan berkurang 1 carbon. Okay, totally buang C double bond O. Jadi, hopefully boleh faham apa yang kita go through dalam video pada kali ini. Kalau saya nak summarizekan, untuk nitro, okay, yang NO2 tadi, the oxygen tukar jadi hydrogen. So, untuk nitrile, okay, buka triple bond and then masukkan hydrogen. Untuk reductions of amide, buka double bond O tu, okay, and then masukkan hydrogen. Remove oxygen terus. So, untuk Hofmann degradation, kita akan buang, totally remove C double bond O. Okay. So, hopefully boleh go through all of the preparations of amines. Okay, boleh faham keempat reactions. So, that's all for this video. Thank you for listening.